60 वर्ष पर एक मिलित सरकार शपथ नवा पाई जाउछि तमिलनाडु रे। आपण जानिछंती रियल लाइफ को आसीथिबा सुपरस्टार विजय जहांकर पार्टी टीवी के 108 आसन पाइछि। 118 आसन रो आवश्यकता अछि सरकार गठन पाई। आउ एतिकी बेले 5टी आसन पाइथिबा कांग्रेस रो भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला। राहुल गांधी एवं कांग्रेस पार्टी सहित डीएमके रा संपर्क बहु दिनर 1969 मसीहारू विभिन्न पर्याय रे 55 वर्ष धरी डीएमके एवं कांग्रेस विभिन्न पर्याय रे मेंट करी आसी। लगातार 10 वर्ष धरी 2016 मसीहा पर डीएमके आउ कांग्रेस रा मेंट चली तमिलनाडु रे। आउ एथरर निर्वाचन फल ए मेंट को भांगी देछि। डीएमके आउ कांग्रेस दुईटी रास्ता रे जाउचंती। आपण कहि पारंती राजनीति होची एक सुविधावादर कथा। आपणकर सुविधा थिले मेंट करिवे, आपणकर सुविधा थिले धोखा देबे, आपणकर सुविधा थिले आपण सांग होई गोटिए टेबल रे बसिबे। जो दिन साथी जनक इलेक्शन हारी जिबे से दिन से मूल्यहीन होई जिबे, अप्रासंगिक होई जिबे, नुआ साथी खोजा चलिबो। कारण डीएमके पछरे आउ समर्थन नाही, डीएमके आउ सरकार रे नाही, केबे सरकार को आसीबो तार संभावना नाही। आपण कहि परिबे कि कांग्रेस हेउची एक सुविधावादी पार्टी, डीएमके रा नेता माने सेया भाबुचंती, समाजवादी पार्टी रा नेता माने सेया भाबुचंती, मित्र दल माने सेया भाबुचंती, इंडिया अलायंस रा जो दल माने अछंती से माने मध्य सेया भाबुचंती। किंतु दर्शक बंधु, गणतंत्र होउची सही बड़ी एक व्यवस्था जेउठी मत बदले, मन बदले, समय आवश्यकता अनुजाई मेंट तैयारी हुए आउ मेंट भंगा जाए। तेणु एठी सुविधावाद आपण कहि पारंती। कांग्रेस कोन पाई विजयଙ୍କ सहित हाथ मिलेला? दर्शक बंधु, कोन लाभ हबो कांग्रेस रो? सुविधावादी अभियोग भितरे कांग्रेस तमिलनाडु रे निजर भविष्य देखुछि। 60 वर्ष तले कांग्रेस सरकार थिला तमिलनाडु रे। 60 वर्ष भितरे क्षमता को आसी पारि नाही कांग्रेस। डीएमके सहित मेंट करिछि किंतु सरकार रे नाही। एबे कथा चलीछि हुए तो कांग्रेस रो 2 जण मंत्री स्थान पाई पारंती मंत्रिमंडल रे। हुए तो एक नुआ इक्वेशन सृष्टि हबो। कांग्रेस नेता भाबुचंती जे डीएमके रो भविष्य आउ नाही। कारण डीएमके स्टालिन को भीतर दे जदि भविष्य देखुची, से भविष्य को फिका पकई देबे विजय, जहांकर प्रशंसकंक संख्या बहुत अधिक, जो माने 2 वर्ष तले तैयारी हेतिबा एक पार्टी को समर्थन करूचंती। युवक माने, महिला माने विजयंक सपोर्ट रे अछंती। सेभली एक अवस्था रे डीएमके सहित कहीं जिबे, कहीं विजयंक सहित न जिबे? जेतबळे एते बड़ फैन फॉलोअर विजयंकर अछि, एते समर्थक अछंती, युवक माने अछंती, सेतबळे विजयंक हाथ कहीं छाड़ी दिया जिवो? आउ हारिथिबा पार्टी डीएमके सहित कहीं आमे मेंट करिवो? यार प्रतिवाद रे डीएमके कहिछि आमे आउ लोकसभा रे कांग्रेस सहित बसिबु नाही एक साथ रे। आमे अलगा हे जिवो, अलगा आसन रे बसिबु। आमर संपर्क तुटी जाइछि, आम भितरे आउ राजनैतिक समझौता नाही, पाणीपाग बदली जाइछि। अर्थात इंडी मेंटरे फाट सृष्टि हला। नुआ मित्र आसिले, पुराना मित्र गले, सुविधावादी टैग भितरे कांग्रेस नुआ भविष्य देखुछि। कांग्रेस भाबुछि जे एथर डीएमके रे जो अवस्था सृष्टि होइछि ताहा आगकू विपज्जनक हेई पारे। द्राविडियन मेंट बा द्राविडियन पार्टी माने एआईडीएमके आउ डीएमके
ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଆଇଡିଏମକେ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଲାଏନ୍ସ ଅଛି, ମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଏ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଭିତରେ ଏଆଇଡିଏମକେ ବି ଚାହୁଁଥିଲା କେମିତି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଡିଏମକେ ଆଉ ଏଆଇଡିଏମକେ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପରର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। କଂଗ୍ରେସର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତା ଅଳିନ୍ଦର ବାହାରେ ରଖିବା। ଯଦି କୌଣସି ମତେ ଏଆଇଡିଏମକେ ଆଉ ଡିଏମକେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ପାର୍ଟି ମାନେ ଏକ ସାଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି, ସେହି ସୁଯୋଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାମିଲନାଡୁର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେତେବେଳେ ବିଜେପିର ସାମାନ୍ୟତମ ସୁଯୋଗ ବଡ଼ ଦୁର୍ଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିଜେପିକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କ ପାର୍ଟି ଟିଭିକେ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଆଉ ସଫଳ ହେଲା। ଫଳରେ ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଛି ଆଉ ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ହରାଇଲା, ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରାଇଲା କଂଗ୍ରେସ, ବଦଳରେ ଜଣେ ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ପାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ନ୍ୟାରେଟିଭ ତିଆରି ହେଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଅନୁସାରେ ବିଜୟ କଂଗ୍ରେସର ସ୍କିମ୍ରେ ଫିଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବିଜୟ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୋସେଫ ବିଜୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇନରିଟି ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କର ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କାମ ଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କିନ୍ତୁ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବନା ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ତ? ଡିଏମକେ କହୁଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସମୟ ଆଉ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ପଛରେ ଛୁରୀ ବୁଝିପାରେ କଂଗ୍ରେସ। ମିତ୍ର ଦଳ ଭିତରେ, ଇଣ୍ଡି ଆଲାଏନ୍ସ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଭାବନା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଭାବନା ଆଗକୁ ଯଦି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ, ଏହା କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ତ? ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମେଣ୍ଟ ସଫଳ ହେବ ତ? ତେଣୁ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି।